बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ एक भारी भरकम वफद के हमरा चीन के दौरे पर पहुंचे। वहां से कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई जिस पर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बड़ी डिस्कशन हुई। आज एक चीन के वजीर इस्लामाबाद के एक आम इजलास के अंदर शरीक हुए हैं। उसने किस तरह हुकूमत को न सिर्फ आईना दिखाया है बल्कि माइनस इमरान के मंसूबे को बड़ा धचका पहुंचा है। बड़ी आम तफसील है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। फार्म 45 और फार्म 47 अब मरीम नवाज की वजारत आला बड़ी खतरे में पड़ गई है और अब तक की ये बहुत बड़ी खबर है जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर कुछ बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और ये मुलाकातें आज एक सियासी खबरों का जो जुमा बाजार है उसके अंदर ये अहमियत अख्तियार कर गई हैं। इसकी भी कुछ तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज आपको इल्म है कि अली अमीन गंडापुर उनकी इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात की जो टाइमिंग है ये बड़ी आम है, चूँकि चंद दिन पहले आपको इल्म है बल्कि 2 दिन पहले ही जिस तरह बिजली का बहरान लेकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक बाकायदा बगावत का माहौल पैदा हुआ है और उसके बाद जो है वो मोहसिन नकवी ने जो है वो कॉल की। फिर आर्मी चीफ DGISI का जो राब्ता है उसके हवाले से भी जावेद चौधरी ने दावा किया। तो आज इमरान खान के सामने सारा जो मुद्दा है वो रखा गया है और फिर ये कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वहाँ पे मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद और मुलाकातें थी अली अमीन गंडापुर की। एक तो मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने उनके सामने सारे मुतालबात रखे हैं। वो ये मुतालबात लेकर अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो शहबाज शरीफ जो इस वक्त के वजीर आज़म बने हुए हैं उनके पास वो पहुँचे हैं। और चीन के जो वजीर हैं उन्होंने आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी एक आम मुलाकात की है। और ये इसलिए आम मुलाकात है, आपको इल्म है जब हमारा वफद चाइना गया था तो एयरपोर्ट पर जो उनके इस्तकबाल के लिए शख्सियत आई थी नायब मेयर, इस पर अक्सर जो है वो अब भी तनकीद होती है। तो ये जो मुलाकात है मौजूदा जो सूरत हाल है उसके तनाज़र के अंदर जब तफसील आपके सामने रखूँगा तो ये सारी सूरत हाल तो आप पर वाज़ेह हो जाएगी। तो ये एक मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, दूसरा, अब मरीम नवाज की वजारत आला ना सिर्फ ख़तरे में है बल्कि आप देखेंगे कि पूरी नून लीग और जाती उमरा को हिला के रख दिया है इस खबर ने कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो लाहौर का बनाया गया जिसके अंदर जो जस्टिस अनवार हुसैन ये असल में ट्रिब्यूनल है, इन्होंने पूरे जो फार्म 47 वाले हैं उनको रौंद के रख दिया है और अब मुमकिन है इनको भी जो है वो ट्रिब्यूनल ना रहने दिया जाए। अब काजी साहब भी इसके अंदर मदद कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनकी तरफ से जो दी गई थी सॉरी, उसके अंदर एक तो हमजा शहबाज का हल्का था, उसके अंदर दरख्वास्त थी अलीम खान, फिर जो है वो ओन चौधरी और इस तरह के जो हल्के थे मरीम नवाज का हल्का। ये ट्रिब्यूनल के अंदर दरख्वास्तें दी गई थी कि जनाब फार्म 45 के मुताबिक तो हम जीते हुए हैं लेकिन फार्म 47 के ऊपर हमें हरा कर बाकायदा तौर पे एक हुकूमत कायम कर दी गई है। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है कि आपने देखा कि चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद के अंदर जो 3 हल्के थे वहाँ नून लीगियों से फार्म 45 जब असली मांगे गए और साथ कहा गया कि बयान हल्फी पर ये दें ताकि आप झूठे जब पकड़े जाएं तो फिर आपका सिर्फ झूठ नहीं पकड़ा जाएगा, आप सिर्फ सीट से जो है वो डिसमिस नहीं होंगे बल्कि आपके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी होगी। तो उससे वो भागे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसको चैलेंज कर दिया और फिर अब भी जो है वो सारे मामलात इस वक्त जो है इस्लामाबाद के अंदर एक लड़ाई का माहौल है। इलेक्शन कमीशन और नून लीगी फार्म 47 वाले जिनको तहरीक इंसाफ वाले मुल्ज़म कहते हैं आपस में मिल के उन्होंने एक खेल रचाया और जिसको मुस्तरद किया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। अब लाहौर के अंदर मैं थोड़ा आपको बता दूं ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके अंदर हमजा शहबाज के हल्के के भी फार्म 45 तलब किए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ओरिजिनल फार्म 45, फार्म 46 और फार्म 47 मांगे हैं, साथ बयान हल्फी भी मांग लिया है
اور یہ عالیہ حمزہ جو ہے ان کے مقابلے کے اندر تھی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن عبدالعلیم خان سمیت دیگر امیدواروں کو بھی آئندہ سوات پر اوریجنل فارم 45 اور بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، عبدالعلیم خان سے بھی مانگے ہیں، اور یہ یہاں پہ علی اعجاز بٹر انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، تو یہ بھی ان کو کہا گیا، ان سب کو کہا گیا ہے اصلی فارم 45 لاؤ، اصلی جو آپ کے پاس ہے نا وہ ذرا لائیں۔ اچھا، اب یہ نہیں لائیں گے، یہ جو بھی کریں گے آپ دیکھیں گے یہ نہیں لائیں گے، یا تو یہ اس جج کو تبدیل کروائیں گے، یا پھر ان کو جج پر بہت زیادہ کوئی اعتماد ہوگا، کوئی نیا قسم کا کھیل ہوگا۔ اب اسی طریقے سے مریم نواز کا یہ جو حلقہ ہے اس کے بھی فارم 45 مریم نواز سے طلب کر لیے گئے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل نے کہا ہے کہ فارم 45، 46 اور 47 یہ آپ بیان حلفی کے ساتھ دیں گے۔ مار شرافت علی انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، اب مار شرافت کی سیکیورٹی کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا، اور یہ مختلف حلقے ہیں جو لاہور کے الیکشن ٹریبیونل جسٹس انوار حسین جو ہے انہوں نے بڑی مشکل کے اندر ڈال دیا ہے اس پوری جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نون لیگ کو۔ اب فارم 45، 46، 47 اگر دیتے ہیں تو اب الیکشن کمیشن کہے گا کہ یہ تو ٹریبیونل ہی نہیں ٹھیک ہے، یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہمارا اختیار ہے، ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ نون لیگ، آپ یقین مانیے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اسلام آباد اور لاہور یعنی وفاق اور صوبہ یہ ہل گیا ہے، یہ فارم صرف مانگنے کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ پیش کرتے ہیں نہیں کرتے، اس پہ بھی جو ہے وہ بات ہوگی، اور اگر انہوں نے پیش کر دیا تو مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ اگر غیر جانبدارانہ یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ یا تو یہ پیپلز پارٹی اور جو بلاول زرداری اس وقت پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، یا پھر کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ معاملات دوسری طرف جائیں گے۔ اسی طریقے سے سلمان اکرم راجہ کی دراصل یہ رائے جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اون چودھری ان کے مقابلے میں جتوائے گئے تھے۔ 1,00,000 کی لیڈ جو ہے وہ بنتی تھی سلمان اکرم راجہ کی جس طرح، تو فارم 45، 46، 47 اون چودھری کو کہا گیا کہ لائیے، یہ سلمان اکرم کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ اچھا، اب ایک بہت بڑی خبر ہے، اور جو خبر ہے وہ آپ کو علم ہے کہ چائنا پاکستان کا بڑا دوست ہے۔ چند دن پہلے ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کے ساتھ آرمی چیف تھے، پھر ہمارا ایک بھاری بھرکم سرکاری وفد تھا، پھر ان کے ساتھ ہمارے تاجر تھے، وہ چائنا کے اندر گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی 50 ارب ڈالر کا تو کم از کم معاہدہ ہوگا، لیکن ایسی کوئی خبر بظاہر سامنے نہیں آئی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ چائنا نے ان کو آئینہ ظاہر دکھایا، جو یہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، جو یہاں پہ اندرونی جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو اس وقت پاکستان کی پالیسیز ہیں۔ اب اس کا جو اظہار ہے وہ آج ایک چین کے وزیر آئے ہیں یہاں پاکستان کے اندر، ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں پاک چین مشاورتی میکانزم پر۔ یہ ایک اجلاس ہوا ہے جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ شریک ہوئی ہیں۔ اب اس میں بے شک تو جو اسحاق ڈار ہیں وہ نائب وزیر خارجہ چونکہ بن گئے ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہیں۔ پھر لیگی وزراء ہیں، فضل الرحمان انہوں نے گفتگو کی، یوسف رضا گیلانی نے کی، بیرسٹر علی ظفر نے پی ٹی آئی کی طرف سے، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے گفتگو کی۔ یہ چینی وزیر ہیں جی لیو جیان چاؤ، انہوں نے اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ خطاب کے اندر آئینہ دکھایا بڑا بھرپور، انہوں نے یعنی نام تو نہیں لیا لیکن میسج یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ مائنس عمران اور یہ کھاتے ان سے نکلو، اگر ترقی چاہتے ہو تو ان کھاتوں سے نکلو۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ اندرونی استحکام ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ اب چین کا یہاں تو روز عمران خان یہی بات کر رہا ہے اور سب کو پتہ بھی ہے، لیکن چائنا بھی بتا رہا ہے کہ بھائی پہلے آپ کو اندرونی استحکام لانا ہے۔ تو اندرونی استحکام ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ساری عوام جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے ان کو خدا نخواستہ نیست و نابود کر دیں اور پھر ایک نئی بستی آباد کریں اور وہاں پہ کھاؤ قبائل جو ہے ان کی حکومت قائم کر دیں۔ اب انہوں نے یہ میسج دیا جی کہ اگر یعنی میسج کا مطلب جو میں سمجھاؤں کہ بھئی اگر ہم سے آپ سرمایہ کاری چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ کیا؟ اندرونی استحکام ترقی کے لیے ضروری ہے۔
चीन व पाकिस्तानी इदारों और सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान को, वो कहते हैं, किसी मुल्क की तरक्की के लिए उस मुल्क के अंदर इस्तेकाम जरूरी है। पाकिस्तान को पेचीदा दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें हाथ मिलाकर सियासी और समाजी इस्तेकाम लाएं तो ही पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है चीन के इस वजीर की तरफ से। फिर कहा गया कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदों से तरक्की के नए मौके पैदा होंगे, जिसके लिए अंदरूनी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने से ही सरमायाकारी आएगी। ये भी एक बड़ा आम मैसेज दिया है कि सिक्योरिटी ठीक होगी, इसका मतलब है कि चाइनीज़ को सिक्योरिटीज़ पर कंसर्न हैं और ताजर पाकिस्तान का फिर ही रुख करेंगे। सरमायाकारी फिर होगी, पहले आपके मुल्क में अमन होगा। ये उन्होंने दूसरा पैगाम दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि हमारे दुश्मन इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान ने चीनियों के साथ साथ गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत की और मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए काम किया। पाकिस्तान के साथ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ लड़ने के अज़्म का इजहार उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और तलबा तलबात चाइना का दौरा करें, ये भी उन्होंने दावत दी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि सी पैक पर उन्होंने बात की कि ये हमारा बिल्कुल अगला फेज़ शुरू होगा और बड़ा ज़बरदस्त होगा, पार्टनरशिप मजबूत होगी, हम आंगी पैदा होगी। एहसन इकबाल, बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने भी जो है वो गुफ्तगू की है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैसेज उन्होंने दिया है, यानी एक तो उन्होंने दिया है इस पूरी गुफ्तगू का, अगर मैं निचोड़ निकालूँ, सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना पड़ेगा आपको। दूसरा मैसेज दिया है कि तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेकाम ज़रूरी है। फिर उन्होंने मैसेज दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सियासी क़यादत ने यानी जो है वो सब मामलात, सब जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। अब ये जो सारी चीज़ है, यहाँ पे बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी उनकी गुफ्तगू को इंडोर्स किया और ये मैसेज दिया है कि सब जमातें, फजल रहमान ने भी अपनी वहाँ पे तकरीर किया है कि सब जमातें जो है इस मामले पर एक हैं। तो आज एक ऐसा मैसेज चाइना का वजीर दे रहा है कि ये माइनस इमरान और इन चीज़ों से वो बिटवीन द लाइन्स, जो इसका माना अखज़ किया जा सकता है कि ये निकलें भाई, सियासी इस्तेकाम लाएं। सियासी इस्तेकाम का मतलब ये है कि जिसको अवाम मुंतखब कर रही है उसकी हुकूमत होगी तो सियासी इस्तेकाम आएगा। यही सरमायाकारी को लाएगा, यही मुआशी इस्तेकाम को लाएगा। तो अब बात समझ आएगी तो अच्छा है, समझ नहीं आएगी तो फिर वो कहते हैं माना उनका यही है कि फिर आप सरमायाकारी को देखते ही रह जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।